Assalamu alaikum, dear students of junior 3. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, open your textbook, page 39. Today we are going to discuss the poem The Moon by Robert Louis Stevenson. Okay, dear students, before going to start the reading with translation, let me tell you about this poem, what the poem is about. The Moon by Robert Louis Stevenson is about the beauty of the night and the things or the creatures which comes out at night to enjoy and appreciate this beauty in the light of the moon. So the poet in this poem uses a simile of clock. You can see in the picture, like, there is a word like which means it is a simile when you compare two things together. ठीक है, जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं. मीन्स द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल. So he is, in this poem, he uses a simile of clock to compare the moon with the clock. So in this poem he also says that this is the nature of the God, that some things appears at daytime in the light of the sun, and there are some things which appears at night in the light of the moon. So we can see different type of people. Some people like thieves and different animals who appears at night in the light of the moon. But there are some things which keeps uh, which keep themselves enclosed at their houses, and they do not come out of their houses to see the beauty of the moon. So there are some things which appreciate the beauty of night, and there are some things which appreciate the beauty of sun. So there is the comparison between the sun and the night. So let's start the reading with translation. First, let me read the poem. The moon. The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the ground wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the forks of trees. The squalling cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. But all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way. And flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. So, dear student, let's read the poem with translation. The moon, चांद. The moon has a face. चांद का चेहरा है, like the clock in the hall. हॉल में लगे हुए, जो हॉल वाला बड़ा कमरा होता है उसमें लगी हुई, दीवार पर लगी हुई जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसकी तरह इसका गोल फेस है. मीन्स ही इज टेलिंग अस दैट द मून हैज़ अ राउंड फेस. कि अब मीन्स के ये वो मंथ का वो डेज हैं जिसमें जो मून है इज ऑन इट्स फुल स्विंग, अपनी पूरी आबोताब के साथ है, फुल मून है. She shines. Who? Now the poet has personified the moon as a girl. उसे गर्ल का नाम दिए, she दिया है कि मून जो है, चांद जो है वो निकलती है. ठीक है, अब वो निकलती, उसको गर्ल का नाम दे दी क्योंकि ब्यूटी है ना. एंड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द ब्यूटी एज अ फीमेल. तो फीमेल में ब्यूटी को डिस्क्राइब करे कि चांद जो है वो निकलती है, शाइन्स चमकती है, ऑन थीव्स वो डाकुओं पर, चोरों पर जो रात के टाइम निकलते हैं. यू सी कि इन द लाइट ऑफ द डे वी डोंट सी द थीव्स एंड द रोबर्स. मोस्टली एंड यूजली they do the robbery at night. So the she shines on thieves. वो किस पे चमकती है? इस पे, चोरों पे. ऑन द गार्डन वॉल, जो कि बागात की दीवारों पर चढ़ के चोरी करने के लिए जाते हैं. तो अगर किसी को वो चांद की रोशनी में भी पकड़े जा सकते हैं. ऑन स्ट्रीट, गलियों पर, एंड फील्ड्स और खेतों में, एंड हार्बर कीज,
ہاربر کہتے ہیں جہاں پہ سارے، ہاربر کیز مین ایسی گھاٹ جو ہوتا ہے جہازوں کو روکنے والا نا، تو ایسے ہاربر مینز جہاں پہ سارے جو جہاز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، رکتے ہیں، اور کیز اس گھاٹ کو کہا جاتا ہے، جہاز کے جہاں پہ سارے جہاز، بحری جہاز اکٹھے ہوتے ہیں. اینڈ برڈیز اسلیپ ان دا فوکس آف ٹریز. فوکس مینز شاخوں پر، آف ٹریز، کہ جو برڈز ہیں، پرندے ہیں، وہ درختوں کی شاخوں پر سو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ چاند کی روشنی میں آپ کو نظر آ سکتی ہیں. دا اسکویلنگ کیٹ. اسکویلنگ مینز ہوتا ہے جو بلی کی جو رونے اور چیخنے کی، کراہنے کی آواز ہوتی ہے. اینڈ دا اسکویکنگ ماؤس، اور جو چوہے کی جو چر 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 والی جو ساؤنڈ ہوتی ہے جو رات کو سنائی دیتی ہے، خاموشی ہوتی ہے نا، دیر از نو ساؤنڈ اینڈ نوائز آف پیپل، ڈے ٹائم جو نوائز ہوتی ہے، اینڈ دا وہیکلس ٹرانسپورٹ کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. سو وی کین ہیئر دا اسکویکنگ آف ماؤس کلیئرلی. دا ہاؤلنگ ڈاگ، اور بھونکتے ہوئے، ہاؤلنگ مینس جو بھونکتے ہوئے جو کتے ہوتے ہیں، بائی دا ڈور آف دا ہاؤس، وہ جو گھروں کے باہر پیرا دے رہے ہوتے ہیں، ان کتوں کی آواز بھی ہم سن سکتے ہیں چاند کی روشنی میں رات کے ٹائم. دا بیٹ، چمگادڑ، دیٹ لائز ان بیڈ ایٹ نون، جو کہ سحپیر کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم اپنے بستر پر لیٹا رہتا ہے. آل لو ٹو بی آؤٹ، وہ تمام لوگ جو کیٹ ہے، ماؤس ہے، ڈاگ ہے، بیٹ ہے، سب لو ٹو بی آؤٹ، باہر آنا پسند کرتے ہیں یا انہیں باہر آنے سے محبت ہے. بائی دا لائٹ آف دا مون، سورج کی اس روشنی میں انہیں باہر آنا پسند ہے. بٹ آل دا تھنگس دیٹ بلانگ ٹو دا ڈے، لیکن وہ تمام چیزیں. ناؤ ان فرسٹ ٹو اسٹینزاز ہی از describing the beauty of the night and the creatures which appear and come outside at night. Now in last stanzas he is telling about the things which do not come out at night. They keep themselves at home and they all sleeping at their home. But all the things that belong to the day، لیکن وہ سب چیزیں جو کہ دن سے تعلق رکھتی ہیں، جو دن کے ٹائم باہر نکلتی ہیں. کڈل ٹو سلیپ، کڈل مینز آغوش میں سو جانا. ٹو بی آؤٹ آف ہر وے، وہ اس کے رستے سے ہٹ جاتی ہیں اور اپنے گھروں میں آرام سے نیند کی آغوش میں ہوتی ہیں. اینڈ فلاورز اینڈ چلڈرن، پھول اور بچے. کلوز دیئر آئیز، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ٹل، جب تک. اپ ان دا مارننگ، صبح ہونے تک. دا سن شیل رائز، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تب تک اپنی آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں. So dear student, I hope you have the understanding of the whole poem. Now if you have any difficulty, you can send me the message in my inbox. Thank you and goodbye.